सर आज तुम्ही कलंगूट आयल्या रामाक लागून तर हेच्या बद्दल कितें सांगपाचें आहा तुमकां? नमस्कार। एक पयली गजाल सांगता की आमी कलंगूट जे आयल्या पळय लोकांनी आपयल्या बरोबर आमी हांगासर पावले। मातसो लेट जालो पण आमी रामा खातीर येवना, आमी आयल्या गोंयकारां खातीर। सांगपाक इतलेंच की जशें रामाचेर जाला पळय तशें तुमचेरूय जावं शकता, कारण सरकार आपली नीतिमत्ता सोडून सरकार चलयता। आनी सांगपाचो हेतू इतलोच आसा की तुमकां जर हे फुडें जे फ्युचरान जे भुरग्यांक जे गोंया सांबाळून दवरपाचें आसा पळय गोवा, ताज्या खातीर तुमकां भायर सरून एक बरें प्रशासन दिणारें सरकार निवडून हाडचें पडटलें, कारण ह्या सरकारान नीतिमत्ता सोडिल्ली आसा। धन्यवाद। गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज ही आता एक न्यू कमिटी फॉर्म जालो हा। दूख लागता कित्याक आमी आमची गोवा सोबीत गोवा म्हणटाले, आमी पिसफूल गोवा म्हणटाले आमी, ती आतां पिसफूल उरोना। ती जालें आतां आमच्या गव्हर्मेंटान केला UP आनी बिहार। कित्याक आतां आमी झुजताय, पयलीं भायर सरलोले झुजपाक आमच्या गांवा खातीर, आमचे दोंगोर आनी भाटा खातीर। आतां आमी झुजताय अगेन्स्ट गुंडाराज ऑल्सो। ही गुंडाराज कोणें हाडला? हुंय प्रोटेस्ट करपाक गेले जाल्यार ती गुंडा पयले आसताय, हुंय प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक गेले जाल्यार ती गुंडा पयले आसताय, आनी हेच गुंडा येवन आमकां मारताय, आमी गोंयकारां मारताय। ही निशेध करपा लागून आमी सगळे गोंयचे लोक भायर सरलो आहा। आनी हांव व्हेरी हॅपी म्हणून सांगता, व्हेरी खुशी भोगता, कित्याक हे गांवांनी लोकांनी उठले, लोक उठलो आहा, आमी उठोवनाय। लोक उठलो आहा, लोक आमकां आपयता, आमी लोकांक आपोवना। ही प्लॅनिंग आमी करूना। जशें आतां 4-5 दीस जाले काणकोण सावन, ओल्ड गोवा सावन, करांजाले सावन, म्हापसा सावन आयज आमी कलंगूट येयलो आहाय। आनी हे लोकांनी केलो आहा, सो लोक जाग जालो आहा। आनी हांव मागता लोकां कडेन, हांव गोंयकार लागता, गोंयकार सगळे गोंयकार भाव भयण्यो, स्पेशली द यूथ ऑफ गोवा, दीस इज फॉर यू। तुमी मातशे भायर सराय आनी येवाय आनी ही झूज कंटिन्यू कराय, बिकॉज ही कंटिन्यू जाल्यार गोंयकार आनी गोंयकारपण उरची ना। थँक्यू।